या शफीउल अमराज 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 या शफीउल या रफ़ीउद दरजात 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 या या रफ़ीउद दरजात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुजीबुद दाअवात या मुजीबुद दाअवात या रफ़ीउद चश्मा होवे तिम मुर्शिद वेख न रजा ते लूलू दे वड लख लख चश्मा एक खोला ते एक कजा पर इतना इतना डिठिया सब्र ना आवे ते मैं होर के देवल भजा ते मुर्शिद दादे दार जो बाहू मुर्शिद दादे दार जो बाहू मैनू लख करोड़ा हजां मुर्शिद दादे दार जवाहू मैनू लख करोड़ा
هجان فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدهم الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم نؤمن بهم وزلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها آمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وقتل ألواح وفي نسختها هدى ورحمة